Para guys, start na sila maghuli ng pantat guys. Yan, ito. Okay. Ganito yung strategy nila paano kukunin yung breeder. Magpa-hatch kami ngayon guys, 10 breeders. Yan. Tignan natin kung gaano kalaki ito. Yung mga breeders natin guys. Ito. Yan. Ayan guys. Sundan natin sila guys. Yan. Okay. Yan. Ito yun guys. Yan. Okay. 15 na.